Mukaon unta ko diri sa inyong karinderya kung pwede. Makuratan man punta nimo nganong mangutana pa man kang karinderya man ni pwede gyud ka mukaon. Unsa man imuha? Pasensya kayo kay dili man ko ana diri. Namoy dinuguan. Naatay daghang dinuguan, 40 ang serve, 60 with rice. Pwede ba kung mangutana og unsang klaseng dinuguan ang naa diri? Unsang klaseng dinuguan nga usa lang man ang klase sa dinuguan, dugo sa baboy o parte sa baboy. Dili man ko mukaon og baboy. Wala na gyud moy laing klaseng dinuguan. Kabalo ka, stress na kayo kurong adlaw, sayo ko ni mata para mag-andam, maong ayaw kong binuangi, inday. Wala man ti ka binuangi. Gusto lang man kumukaon kay gigutom na ko. Ay na, wala may anang klaseng dinuguan nga imong pasabot. Adto na lang sa lain kaon, kay di malason man tani mo oy. Basin gusto siyang tawong dinuguan, ante. Wala ni ka makaluto ron. Ambot ani niya, murag balbal man siguro ni siya kay lantawa ra gud ang iyang suot. Uyog na lang ta Inday, kay na ako ang version sa dinuguan nga di nimo kamahayan. Kuyaw naman kayo ikaon diri sa inyo ha ante kay naa na may balbal na laag. Nangita pag laing klaseng dinuguan. Sa ilalong sa pulang buwan, nakita ti ka. Kahadlok sa imong mata, pero kasing-kasing ni mo'y buhi pa. Ako anak sa kalayo, tinulo sa kangit-ngit. Ikaw kahayag nga bawal na ko hikapon. Kaya ko tautan. Miingon sila, demonyo ug tao dili angay mag-uban. Pero nganong sa imong gakos ang sumpa na ko mawagtang man. Asa ni adto si Luna? Ug unsay imong gisugo sa iya ha? Unsa may ako ang kalibutang kung asa. Wala man gani ko kaila anang imong pasabot. Ayaw og pamakak sa akwa. Kay kamo ang ulahing nagkastorya. Kinsa man ako ang kastorya nga ang kastorya natulog pa man unya. Niingon siyang dili pa siya mumata. Kung imong giinggan nyo imuhang anak nga mulayas diri, dili gyud ti ka mapasaylo. Kinsa di imong gibulong, wala siya diri kay ingon ko sa imo natulog pa siya ug di pa mumata.